হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি তাপস আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন স্টুপিড রিঅ্যাকশন। আজকে আমরা দেখতে চলেছি সিঙ্গিং হিন্দি সং উইথ স্ট্রেঞ্জার অন ওমেগল ট্রোলিং ইন্ডিয়ান্স বাই শোভিত থমাং। আমার খুব প্রিয় একটা শিল্পী। আমি ওনাকে অনেকদিন ধরে ফলো করি, কিন্তু রিঅ্যাকশন করা হয় না ওনার ভিডিওতে। তো আজকে ওনার সব থেকে পপুলার যে ভিডিওটা আছে, ওই ভিডিওটাতে রিঅ্যাকশন করি। চলো শুরু করা যাক, শুনে দেখি কেমন লাগে। Hi. You're beautiful. Oh, thank you. लेकिन यार यहाँ में পড়াতে पिघल ওস্তাদ। Where you from? I'm from Turkey. Wait, can you be my homework Why? so that I could put you on top of the table and do you all night? प्यारी समझ गई You're so funny. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ। What's up? Hello. You want to learn Hindi? क्यों नहीं? Some words. Yeah, bro, teach me. You can call him Boka. Boca. Yes! মজা করতেছ ওর Do সাথে। you play guitar? Yes, I do play. We also play. See, Oh, who can play? this he. Oh, you can play? Yeah. Sing me a No, song. sorry. And I'll This sing you a was song. okay. Right? She can sing really good. Okay, let's hear Do it. you know any Bollywood song? Nah, but I don't mind. I just want to hear the voice. Sing a nice song. तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ কণ্ঠটা কিন্তু দারুণ। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ আসলেই, অনেক সুন্দর। लागे। গলাটা অনেক সুন্দর। Thank you. Wow, what song is that? अपना बना ले. Even I'll try. Yeah. Yeah, you should. That is the name of the movie. I'll try to see if I can sing that. Okay. One eternity later. Okay. Let's 1, go. 2, 3, start. Let's go. Okay, wait. Okay. Cool. Take your time. Meanwhile, Can you sing for him? You want me to sing a song? Okay. Justin Bieber. No, anything do you want? But you cannot talk, okay? Okay. চলেন আমরাও শুনি। तू मेरा कोई ना হিসেবে চেহারা যে এক্সপ্রেশনটা না, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांधे ওদের রিঅ্যাকশনটা দেখো ऐसे একবার। लिया रे, समझ के बिना समझ के सकूं, सवेरों का मेरे तू भाई, कौन सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, এই জন্য এত ফেভারিট আমার। तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश में रखूंगा सोनिया, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू
मान मेरी जा, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जा, तू मान मेरी जा। কণ্ঠটা ভাই মানতে হবে। भाई पहले बताया था इंडियन हो। What are you saying? Very good. Bravo, bravo. Bravo, bravo, So bravo. good. So good. Thank You you. are very good. Aren't you Indian? Because you sing the song very perfectly. I Hindi learned it accent from is her very- just now. You have a fantastic talent, boy. Fantastic. Thank Hey, you. ताली बाजा. ওরা কিন্তু ওর সাথে মজা করছিল। Nice to meet you and good night. See you. Don't go, bro. Teach me some more words. और भी तो जानना है यार. Okay. आगे स्वाद भाई आपने स्कैम कर दिया. Scam कर दिया. Scam. I can sing another song for you guys as well. Yeah, আমরাও please, শুনতে চাই। please. We would love to hear you. Now a word from our sponsors. Hi bro. What's up, bro? What's up man? All good? Where you guys from? We're from India. Nice. Can I sing a song for you guys? Yeah. Why not? Why not? সবার সাথে মজা করে। Can you play the guitar? Yes, I can. You want me to? Yeah. Yes. Yes. I can hear fan sound, so I think I'm gonna have to mute you guys, okay? Okay, yeah. Okay. No problem. Are you guys turning off the fan? Yeah. গান অফ করে I think দিছে I গান will শোনার mute you জন্য। guys now. Okay. সুপারমার্কেট ফ্লোর এক্স গুল। I took the supermarket flowers from the windowsill. রিঅ্যাকশন Took দেখো। the day old tea from the cup. I took the supermarket flowers from the Reaction, bhai. windowsill. I took the day old tea from the cup. Packed up the photo English, album Hindi, that Bangla. you had made, but memories of a life that's been loved. Took the get well soon cards and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's হিন্দি been loved. ইংলিশ দুইটা। टूटे मकान एक बार गिर कर उड़े जाच्छिलो। वैसे बनते कहाँ है जैसे थे तूने अपने সুইচ করে না दिल से ইংলিশ থেকে बनाए। হিন্দি, হিন্দি থেকে वो ইংলিশ। कारीगर यूं हाथों से थे सजाए आए नहीं जिनके थे वादे वक्त उलझा हुआ है तेरे यहाँ पे क्या वो कल थे यहाँ या हफ्तों पहले की ये है दास्तां आए ना तेरी याद उनको आए ना तेरी याद उनको so I'll sing hallelujah you were an angel in the shape of my mom when I fell down you'd be there holding me up spread your wings as you go and when God pulls you back we say hallelujah you're home. ভাই Bro, that was amazing. Literally, that was
That was so amazing. That was so cool. The transition that you did, mind blowing, bro. And when God pulls you back, you say hallelujah, you're home. That's so beautiful. Clap. You're so good. Oh my god. You're really, really, really. Thank you. What was that second language you? That was Hindi. It was really good. Bravo, bravo. So good. Your Hindi is really, really good, brother. এখনো বুঝতেছ না যে ওই By the way, what's your name? By the way, what is your name? प्यार से मुझे मजनू बुला सकते हो. Majnu? That's cool, dude. दोस्त मुझे मजनू बुलाते So you have an Instagram account? Were you in Goa? I had gone to Goa last month and I uploaded the vlog right now. So मतलब जो जो बोला होता है सब आपको पता है खान अरे बाप रे তো ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন আর চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এমন রিয়াকশন ভিডিও চাই দেখতে চাইলে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি